Hala anak, may airplane anak, paminawa anak. Hala, niagi ng airplane anak. Niagi ng airplane. Eh, nakabati nagtingog sa airplane. No. Nakabati nagtingog sa airplane anak. Yes, kaarte gid ay. Ashish, ay ashish. Ashish ay kakiyot gid ay. Ashish. Niagi ng airplane pangga. Yes anak, niagi na anak. Upo anak. Say good morning anak. Ina guys, niagi na pud ang airplane guys. Naminaw ko guys. Mosakay unta ming mamalisa sa airplane guys. Mahadlok lang mi guys. Upo guys. Sakay kag airplane nak? Ayaw anak. Yan po mga palangga, good morning. So ayan, this is Papi's update. Nagpahinga muna kami sa loob ng tindahan guys. Dito lang po muna kami magpahinga muna. Yan, tingnan nyo po ang labas guys. Medyo mainit at medyo hindi po mainit guys. Parang uulan siguro guys kasi makulimlim at yung haring araw hindi masyadong lumalabas. Upo anak. Gawas ka? Magawas ka? Ubi ka kagawas gahapon. Sige gawas ron ha. Ha? Gawas ron anak ha. Na ikaw man mo gawas balik dayon kay mamahaw ta. Upo anak, hambay itong sudan. Upo anak. Yes. Lamok anak, naglupad ang lamok anak. Upo anak, naglupad ang lamok anak ko. Say good morning anak. Say good morning to your viewers anak ko. Bless mama usabi. Kaloyan kas Ginoo anak kong gwapo nga buutan kaayo. Paraygon kaing mama. Ayan po guys, maayong buntag once again. This is a Papi's update. Every now and then guys, mag-update po ako ni Papi sa inyo. Basta mayroon lang pong signal guys. So thank you for always watching. Yan ang kiwiki na imong ikog na. Ano po na sa kami din ha eh. Ang nikiwiki na imong ikog pangga. Ha? Anong nikiwiking ikog ni mo na? Kasi imong gihangad na. Kasi imong gihangad pangga. Ha? Magawas na ka? Magawas na si Bibi? Nya, ikaw magawas ha, mabalik dayon ha. Ha? Ikaw magawas ni mo ba? Mabalik dayon ka. Kay mamahaw ta. Yes anak, mamahaw ta. Yan po guys. Good morning once again. So ayan po mga palangga. Nandito pa din kami sa loob ng tindahan nagpahinga ni Papi. The same time, naghihintay din ng customer. Ay, luhag anak. Naunsa naman ka anak? Naunsa naman na imong tiil nak? Yan po mga palangga. Thank you for always watching. Happy weekend. Happy Saturday. Today is December 13, 2025. So ito lang po muna yung update ni Papi. Thank you for always watching. And mag-ingat po tayo palagi guys. Yan po si Papi. Kanina guys, mayroong airplane na dumadaan. Nakikinig po si Papi. Yan, nakapikit-pikit pa po siya guys. Good morning and happy weekend everyone. Thank you for always watching and supporting us.